tangni busanano phali rohorka baithani mafa patimung telemura bakhaste monge kami block amsai buma bufa sakne absakli busanano phali rohonani nangkha busajo to buma bufani no khajuksa fiaba o buma bufa tangi busano maya nanglia kubuni thani busani maya nori rangni maya no khawari phali rohorkana patimung ungkha telemura bakhaste monge kami block amsaini Cerai asaimani shaldegani shimino khumlung amsani khoroksani thaniwo 30,000 rang nawi bomani dud chawi tongnai busano phali rohorka tangai cerai phalani naka hanai koktama thumnai rongni sungmungo saka tong thaino kurei ok bungui chanani mai kurei kanmung chumung rei maya ababaino cerai thinani bakhak naharino kubuni yago yapharnani hanai khawan chuka Patimung telemura bakhastefa SDPU DCM ni thaniwo shogaika te biskango je party nai cherai no tino biskango wansumung na harjaknai abo beba kerong raidano rogino hanibo shaka কি কারণে আপনি বাচ্চা বিক্রি করছেন হ্যাঁ কি কারণে বাচ্চা বিক্রি করছেন না স্যার এটা আমি পালিত পারছে না কই আমি পালতে পারছেন না না আচ্ছা আসলে এই কাপড় সুপড় চুমুক দিতে পারে না তাহলে খাওয়ান সাবান দিতে পারে না গরুই একদম ঘর ভাঙ্গা তাহলে দিয়ে দিহার কি স্যার এই কারণে হ্যাঁ কি করছেন বিক্রি করছেন কত দিয়া হ্যাঁ কত দিয়া বিক্রি করছেন Busuk rang. 30,000 কোন জায়গায় বিক্রি করছেন ইয়ো এটা তো নামটা পারেন আর কি Edisi. জায়গা হ্যাঁ এডিসি তো এক্ষণে আপনার এই, বাচ্চা এবং বাচ্চার মা কই আছে আছে Jadi yang hospital আছে তেলেমা কে আনছে তারা ইয়ো জ্বরই সাবতে খাই আর লুঙ্গুই তুমি খাইও আপনার বউরে এবং বাচ্চারে কে নিয়ে আইছে ওখানে হাসপাতালে বক আনগুরিং আর খাইকা তাবো খাইছো ও চেরাইনো ভালো রহলাই মানে মাহবতে তাবো ও সঙ্গ থাঙ্গই মেডার থাঙ্গই চাখা উঠবনি খাবা তাও খাই চেরাই মাখা ও চেরাই ভালো হমান খাই 30,000 ফো 30,000 খাই চেরাই ভালো হমানে এডিসো ফো ওঙ্গাই এডিসিনে গমো সাতন বিসিনো বসঙ্গ গুরলাইখা ওঙ্গা গাই মিয়াখান হাত ফালেখা না ফালে দাবি কইতাল মুরা হাসপাতাল ও চেরাই বব বুমান যাবো খালাইখা Hujrok tangai nahar mereka bumana. Kaya bani tanah nak kerja sana mai kerja satung nukum satung kah, watin satung kah. Abte aja bani nak kerja bah baru mereka cari mak berada kah. কি কাজ করে Dawa bertan sadawa, abni bagica. কি নাম তার বনি Kau বনি berman. বনি 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 Besana phalo kata. देखिए अभी कल ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था कि एक बच्चा का सेल हुआ है मुंगेर गामी में तो एक रिमोट हैबिटेशन में है तो कल डीसीएम सौरभ दास के नेतृत्व में एक टीम गया था और अभी पुलिस और चाइल्ड लाइन ने बच्चों को ढूंढ के लेके आया है तेलियामुरा में तो अभी जो कार्रवाई जो करना है वो पेरेंट्स का ऊपर डिपेंड होता है उनका क्या कहना है व्हाट डू दे वांट नाउ उसका ऊपर निर्भर होगा बहुत सारा ऑप्शंस है उनके पास खुद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं नहीं है तो स्टेट अडॉप्शन एजेंसी है वहाँ पे दे सकते हैं और लीगली और किसी को अडॉप्शन में देना है तो वो भी पॉसिबल है बट उसका वो अभी पेरेंट्स थोड़ा घबरा गया है क्योंकि इतना कुछ हुआ है तो कुछ दिन के बाद हम लोग उन लोगों से बात करके बच्चा का फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा क्या होगा और पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसका एक बैलेंस में लेके हम लोग अभी बच्चे का तबीयत कैसा है जो अभी उसका शरीर कैसा है अभी ठीक ठाक है क्या ये क्रिटिकल ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा वीक लग रहा है इतना ट्रैवल किया है और ना फीडिंग भी नहीं हुआ है तो थोड़ा वीक लग रहा है पर ऐसा कोई इश्यूज नहीं है डॉक्टर्स telemura disemi shibjutini kokthom biro report